हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। नाजरीन, 2024 की आज़ादी पसंदों की मुसल्लह सरगर्मियां जो है उसकी रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट बलूचिस्तान पोस्ट ने बड़ी तफसील से शाया की है और वो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। इसमें मैं आपको हर तंजीम के बारे में बताऊँगा कि मजमूई तौर पर क्या हुआ और तंजीमों ने क्या क्या किया, मुख्तलिफ तंजीमों ने। तो साल 2024 में बलूचिस्तान भर में जो मुसल्ह सरगर्मियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई है और इसमें BLA, BLF, बलोच राजी आजोई संगर यानी ब्रास और बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स और दीगर तंजीमें जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकारों, फ़ौजी तनसीबात और हुकूमत के हमायत याफ्ता मुसल्ह ग्रोहों पर जो है वो सैकड़ों हमले किए हैं। मजमूई तौर पर इन तंजीमों ने 938 यानी 938 हमले किए, जिसके नतीजे में 1002 से ज़ायद अफराद हलाक, 890 के करीब ज़ख्मी और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के कम से कम 546 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये कार्रवाइयाँ 25 अजला में फैली हुई थीं और 327 इलाकों में ये पेश आईं। इसके अलावा कार्रवाइयों के दौरान 76 यानी 76 बलोच जंगजू सरमचार भी शहीद हुए। 1923 के मुकाबले में हमलों की कुल तादाद में 53 यानी 53% इजाफा हुआ और इसमें जो हलाकतें हैं उनमें हैरानकुन तौर पर 80% इजाफा हुआ। इसमें आपको मैं बता दूं कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने 2024 में सबसे ज़्यादा फ़ाल हमले किए, सबसे ज़्यादा हमले किए, 302 हमले किए, जिसमें 580 से ज़्यादा हलाकतें हुई और 370 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। कम से कम जो इमलाक है उसको पहुँचाने के 171 वाक़यात हुए। तंजीम ने 21 ज़िला के 240 इलाकों में कार्रवाइयों का दावा किया है, जिसमें वसी जोग्राफियाई रसाई और ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहरा किया गया। BLA ने एक साल के दौरान 52 सरमचारों को खोया है। इनमें से अक्सर का ताल्लुक मजीद ब्रिगेड से बताया जाता है, जो अपनी हाई प्रोफेशनल खुदकश कार्रवाइयों के लिए जाना जाता है। BLA के मुताबिक मजीद ब्रिगेड के 37 फदाईन ने 2024 में 6 बड़ी कार्रवाइयाँ की, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद आता है नंबर BLF का। BLF जो है उन्होंने 2024 में 284 यानी 81, 82, 83, 84 284 हमले किए, जो खित्ते के सबसे ज़्यादा फाल ग्रुप के तौर पर अपनी अहमियत को उन्होंने बरकरार रखा। इन हमलों में 280 से ज़्यादा हलाकतें और 170 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। 90 हमलों में जो है वो इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। ग्रुप ने 15 अजला और 190 के करीब इलाकों में अपनी सरगर्मियां अंजाम दी। अच्छा, BLF ने दही और शहरी दोनों इलाकों में जो है निशाना ताना और दोनों इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं और इसके बावजूद BLA के मुकाबले में इनके कम जंगजू जो है वो शहीद हुए हैं। सिर्फ 16 जो है BLF के सरमचार जो है वो शहीद हुए। फिर ब्रास आ जाते हैं हम। बलोच राजी आजोई संगर। ब्रास जो है ये मुसल्ह तंजीमों का, जैसा कि आप जानते हैं, एक इत्तेहाद है। इन्होंने 204 हमले किए, जिसमें 41 हलाकतें हुई और 30 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। इमलाक को नुकसान पहुँचाने के 190 वाक़यात हुए। ब्रास की सरगर्मियाँ 16 अजला और तकरीबन 190 इलाकों तक फैली हुई थीं और तंजीम के 2024 में सिर्फ एक सरमचार जो है वो शहीद हुआ। फिर बाकी मुसल्ह तंजीमें आ जाती हैं। उनमें बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी है और यूनाइटेड बलोच आर्मी है। इन्होंने मजमूई तौर पर 2024 में 148 हमले किए पाकिस्तानी फ़ौज पर। इन कार्रवाइयों में 101 अफराद हलाक हुए और 122 ज़ख्मी हुए, जबकि इमलाक को नुकसान पहुँचाने के 95 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये तंजीमें छोटे पैमाने पर काम करती हैं।
13 اضلاع اور 103 علاقوں میں سرگرم ہیں، اور ان کا مین ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ بیسک جو سٹرکچر ہے، بنیادی ڈھانچہ ریاست کا اور ریاستی اثاثوں کو نشانہ یہ بناتے ہیں۔ اگر 2023 کے ساتھ 2024 کا موازنہ کیا جائے تو 2023 کے مقابلے میں 2024 میں بلوچستان کی کارروائیوں میں جو ہے وہ نمایاں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ حملوں کی تعداد 2023 میں 612 سے بڑھ کر 2024 میں 938 ہو گئی، جبکہ ہلاکتیں 560 سے بڑھ کر 1002 تک پہنچ گئیں۔ زخمیوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 423 سے زیادہ لوگ جو 2023 میں زخمی ہوئے تھے، وہ تعداد بڑھ کر جو ہے وہ 2024 میں تقریباً 690 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2023 میں املاک کو نقصان پہنچانے کے 340 واقعات ہوئے، جو 2024 میں بڑھ کر 546 ہو گئے۔ یہ رپورٹ جو ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کی جو حملوں کی تعداد رہی ہے، جیسا آپ نے دیکھا، اس میں بھی اضافہ ہوا 2024 میں۔ اس کے علاوہ جو پاکستانی فوج کی ہلاکتیں ہوئی اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور بلوچستان میں مسلح کارروائیوں کے 2024 میں جو ہے وہ کم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، اور یہ 2025 میں اب اور زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ ایک علیحدہ پروگرام ہے، اس میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کی جو رٹ ہے یا پاکستانی ریاست کی جو رٹ ہے بلوچستان میں، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور بلوچ سرمچار جو ہے وہ اب پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے کارروائیاں کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، پورے اعتماد ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے ان حملوں سے ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ٹیکٹکس جو ہے وہ بھی اب موقع اور محل کو دیکھ کے وہ طے کر رہے ہیں، یعنی مختلف تنظیموں نے جو ہے وہ اپنا طریقہ کار جو ہے اس کو تعین کیا ہے۔ جیسے BLA ہے وہ ہیں، پھر جیسے یہ BLF والے ہیں، پھر جیسے میں نے آپ کو باقیوں کا بتایا، براس کا بتایا کہ وہ کن چیزوں کو ٹارگٹ کرتے، تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کر لیا ہے کہ ہم نے یہاں فوکس کرنا ہے، آپ نے وہاں فوکس کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو کر رہے ہیں، یعنی مشترکہ کوشش جو کر رہے ہیں بلوچستان سے پاکستانی فوج کا انخلا کرنے کی، اس میں کافی پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے اوپر بہت شدید کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی ان کو انڈین ایجنٹ کہا جاتا ہے، کبھی ان کو جو ہے فتنہ الہندوستان کہا جاتا ہے، اور ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور مطلب ہے ان کو چھوڑنے کا ان کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ اور جتنا عرصہ یہ BYC کے لوگ جیلوں میں رہیں گے، اتنا عرصہ پاکستان اپنے آپ کو یہ ضرور تسلیاں دے گا کہ اسٹریٹ پاور جو ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ذیشان ظہیر بلوچ کی شہادت کے بعد جو ری ایکشن آیا ہے پورے بلوچستان میں، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ عوام جو ہے وہ ابھی بھی سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، ابھی بھی ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ یعنی پورے بلوچستان میں 4 جون کو مکمل ہڑتال، شٹر ڈاؤن، مظاہرے یہ ہم نے دیکھے ہیں، اور ان مظاہروں کی جو قیادت ہے وہ بلوچ خواتین کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال جیسے ہی ہمیں کوئی اور رپورٹ آئے گی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔